नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश दुनिया की खबरों को लेकर हम फिर एक बार आपके सामने हाजिर है। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। लोकसभा में भी उठा एलपीजी गैस का मुद्दा, सिलेंडर किल्लत पर विपक्ष का प्रदर्शन। गुजरात में गैस किल्लत की खबर से पैनिक, गैस एजेंसियों के बाहर कतारें। वडोदरा में सामने आई कौमी एकता की मिसाल, हिंदू ने मुस्लिम को और मुस्लिम ने हिंदू को दी किडनी। संसद से लेकर सड़क तक इन दिनों एलपीजी गैस की किल्लत मामले हंगामा बरप रहा है। आज एलओपी राहुल गांधी ने संसद में गैस सिलेंडर की किल्लत का मामला उठाया और इस मामले जमकर प्रदर्शन भी किया गया। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में आज गुरुवार को एलपीजी संकट का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, अभी तो दर्द की शुरुआत है, रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, एलपीजी को लेकर घबराहट है और सड़क किनारे के विक्रेता प्रभावित हो रहे हैं। The United States, Israel and Iran are at war. This war is going to have far-reaching consequences. The central artery from where 20% of the global oil flows, Strait of Hormuz, has been closed, and this is going to have tremendous repercussions, particularly for us, because a very large portion of our oil and natural gas comes through the Strait of Hormuz. The pain has just started. Restaurants are closing. There's widespread panic about LPG. Street vendors are affected. And as I said, this is only the beginning. The foundation of every single nation is its energy security. And I do not say this lightly, but allowing the United States to decide who we buy oil from, who we buy gas from, whether we can buy oil from Russia or not, whether our relationship with different oil suppliers can be decided by us. This is what has been bartered. And this is a very puzzling fact for me. It has been a very puzzling fact why a nation the size of India would allow any other nation, the president of another nation, to give us permission to buy Russian oil, to decide who our relationships are with. And this has been a puzzle, and I've been trying to figure this puzzle out. And I have figured the puzzle out. And the puzzle is about compromise. We have a gentleman sitting here who is the oil minister. He himself has said that he is a friend. राहुल गांधी के अमेरिका और एप्स्टिन के मुद्दे उठाने पर सदन में हंगामा शुरू हो गया। स्पीकर बिरला ने राहुल गांधी को फिर से टोका और कहा कि जिस विषय पर नोटिस दिया है उसी पर बोलिए, इस पर बोलना है तो दूसरा नोटिस दीजिए। इतना कहते ही विपक्ष के सांसद ने हंगामा किया। Talking about oil security, sir. Sir, I'm talking about oil national. I'm talking about economic security, sir. Sir, here I have a document which shows that his daughter has received money from George Soros. माननीय सदस्य, आपने
माननीय सदस्य, आपने जो नोटिस दिया है, उस नोटिस में बोलिए आप नोटिस में बोलिए। माननीय सदस्य, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, मैं आपको फिर आग्रह करना चाहता हूं, आप नोटिस अगर इस बात पर बोलने होता है तो नोटिस आज इस बात का देते हैं। नो, नहीं बोलने, नहीं इजाजत दी जाएगी। ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा सदन। आप अगर नोटिस के अंदर, नोटिस जिस विषय पर आपने नोटिस दिया था, मैंने सुबह भी कहा कि संसद नियम प्रक्रियाओं से चलती है। आपने जो नोटिस दिया है, आप उस नोटिस में बोलिए। आपको अगर इस विषय पे बोलना है तो आप नोटिस देते, मैं अलाउ करता नहीं करता ये मैं तय करता, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। नो, आप कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा, आप नहीं बोलना चाहते इस विषय, ठीक है। नो, हाँ, इस विषय पर, जिस विषय पे नोटिस दिया उस विषय पे नोटिस में बोलिए। अगर आपको इस डिटेल पे बोलना है तो उस पर नोटिस दीजिए आप। नो। फिर ओम बिरला ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी से बोलने को कहा। हरदीप पुरी ने जैसे ही बोलना शुरू किया, एब्स्टीन के नारे लगने लगे। Honorable Speaker, sir, I rise to inform. Honorable Speaker, sir, I rise to inform the House of steps taken in response to the disruption of the global energy supplies arising from the ongoing conflict in West Asia. The world has not faced a moment like this in modern energy history. Today is the 13th day since the passage through the Strait of Hormuz, through which 20% of world's crude, 20% of world's natural gas, and 20% of the world's LPG flows was disrupted following the military operations between Iran, Israel, and the US. For the first time in recorded history, the Strait of Hormuz has been effectively closed to commercial shipping. Despite India having no role in causing the conflict, like many countries, India has to navigate through its consequences. The contrast with how other nations are managing this crisis places India's response in its sharpest relief. वहीं आज सुबह लोकसभा में विपक्ष के सांसदों ने देश में सिलेंडर संकट के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। सांसदों ने संसद के बाहर प्रदर्शन करते हुए नरेंद्र भी गायब और सिलेंडर भी गायब के नारे लगाए। ईरान और इजरायल के बीच चल रही जंग के चलते घरेलू गैस की किल्लत भारत में हो सकती है, जिसका गुजरात और गुजरात के वडोदरा शहर पर भी असर पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से गैस की किल्लत को लेकर वडोदरा के नागरिक परेशान हो रहे हैं और गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। वडोदरा में घरेलू गैस की उपलब्धता को लेकर नागरिकों में चिंता और असमंजस बढ़ता जा रहा है। सुबह 8 बजे से ही शहर के कई गैस एजेंसियों के बाहर 500 से अधिक लोग लंबी कतारों में खड़े हैं। अत्यधिक गर्मी के बीच लोग सुबह सुबह से गैस की लंबी लाइनों में खड़े हैं। इस दौरान एक महिला गर्मी से बेहाल होकर जमीन पर गिर गई, लेकिन तत्काल लाइन में खड़े अन्य लोगों ने पानी छिड़क कर उसे संभाला। आज विश्व भर में वर्ल्ड किडनी डे मनाकर किडनी की बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है। इसी के तहत गुजरात के वडोदरा की गुजरात किडनी एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी एक खास प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया।
भारत में सालों पुरानी एक कहावत है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। लेकिन पिछले कुछ समय से कौमी एकता को लगातार सवालों के घेरे में रखा जा रहा है। इसी बीच कौमी एकता को मिसाल के रूप में पेश करता हुआ किस्सा सामने आया है, जिसमें हिंदू पुरुष ने मुस्लिम लड़की को और मुस्लिम महिला ने हिंदू लड़के को किडनी देकर जीवन दान दिया है। पिछले 5 साल से किडनी की बीमारी से पीड़ित दोनों युवा फिलहाल स्वस्थ जीवन बिता रहे हैं, जिसकी जानकारी गुजरात किडनी हॉस्पिटल के यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रज्ञेश भरपोड़ा ने दी है। 2 મહિના પહેલાં અમે એક ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કર્યું હતું જેની અમારે માહિતી આપવી છે। એક હિન્દુ પરિવારને સાઉથ ઇન્ડિયનના 2 દીકરા હતા। એમના બંને 2 કિડની ફેલ હતી, એટલે મધરે એમના નાના દીકરાને કિડની આપી અને મોટા દીકરાનો 8 મહિના પછી જ્યારે વારો આવ્યો ત્યારે એમના ફાધરે આપવી પડે, પણ ફાધરનું બ્લડ ગ્રુપ મેચ નહોતું થતું। એ જ રીતે એક અમારું બીજું પેશન્ટ હતું જે ડૉક્ટર હાર્દિક અને ડૉક્ટર સંકેતના ટ્રીટમેન્ટમાં ડાયાલિસિસ ચાલતું હતું। યંગ પેશન્ટ હતું, હવે એ જંબુસર સાઈડથી હતું, મુસ્લિમ પેશન્ટ હતું જેમને કિડનીની જરૂર હતી। એમના ઘરમાં કિડની આપવાવાળા તો હતા, પણ એમની કિડનીમાં બ્લડ ગ્રુપ મેચ નહોતું થતું, એટલે હિન્દુ છોકરાના ફાધરે મુસ્લિમ છોકરીને કિડની આપી જે પેશન્ટ હતું, અને મુસ્લિમ છોકરીના મધરે હિન્દુ છોકરાને કિડની આપી જે પેશન્ટ હતું। આ બંને ટ્રાન્સપ્લાન્ટ એક જ દિવસે એક જ સમયે થયા અને આજે બંને 2 સ્વસ્થ છે। મેસેજ એટલો જ છે કે દરેકે કિડની આપવા માટે આગળ આવવું જોઈએ। પોતાના સ્વજનને જરૂર ના પડે તો કંઈ વાંધો નહીં, પણ કેડેવરમાં જ્યારે આપણે જઈએ ત્યારે પણ ट्रांसप्लांट प्रोग्राम ने प्रमोट करवो જોઈએ। आज वर्ल्ड किडनी डे के मौके पर गुजरात किडनी और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक विशेष कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें किडनी से संबंधित अलग अलग टेस्ट करते हुए सभी को किडनी की बीमारियों के प्रति जागरूक किया गया। आज वर्ल्ड किडनी डे निमित्ते गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक कैम्पનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને આ કેમ્પમાં કિડની હેલ્થ અને અવેરનેસ વિશે એક પ્રોગ્રામ કરવામાં આવ્યો છે। આજના દિવસ નિમિત્તે હું બધાને એ સમજાવવા માગું છું કે આપણી કિડની એ શરીરનું મુખ્ય અંગ છે અને એની કાળજી લેવી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। એટલે દરેક લોકોને સમજાવવા માગું છું કે દરેકે પોતાના કિડની માટેની હેલ્થની ધ્યાન રાખવું જોઈએ। દરેક પેશન્ટે કિડનીની બીમારીથી બચવા માટે એડિક્વેટ હાઇડ્રેશન હોવું જોઈએ, હેલ્ધી ખાવું જોઈએ અને ખાવામાં નમકનું પ્રમાણ ઓછું રાખવું જોઈએ। જે લોકોને બીપી અને શુગર હોય એ લોકોએ રેગ્યુલર ચેકઅપ કરાવવું જોઈએ અને કિડની ડૉક્ટરને બતાવવું જોઈએ અને અનનેસેસરી વિધાઉટ પ્રિસ્ક્રિપ્શન પેઇન કિલર્સ એવોઇડ કરવી જોઈએ અને જે લોકોને એડિક્શન ટુ સ્મોકિંગ આલ્કોહોલ હોય એ લોકોએ એવોઇડ કરવું જોઈએ। એટલે મારો પ્રજાને એ જ મેસેજ છે કે દરેક લોકોએ किडनी बीमारी ने थता पहला ज अटकाववा माटेना प्रयत्न करवा જોઈએ। गुजरात के वडोदरा शहर में सड़क हादसों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में एक और एक्सीडेंट वडोदरा के कपूराई चौकड़ी पर सामने आया है। वडोदरा शहर में लगातार हो रहे सड़क हादसों के बीच एक और दुर्घटना सामने आई है। ये हादसा कपूराई चौकड़ी के पास हुआ, जहां खड़ी ट्रक के पीछे एक आइसर वाहन जा टकराया। हालांकि इस दुर्घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि वाहन चालकों को झपकी आ जाने के कारण उसने गाड़ी पर नियंत्रण खो दिया, जिसके चलते आइसर सीधे ट्रक से जा भिड़ी। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम टीवी। ये है मधुवन स्पर्श, शानदार एलिवेशन के साथ सिक्योर पार्किंग, हर वापसी टेंशन फ्री, ब्राइट लिविंग रूम, सुकून भरे बेडरूम्स, प्राइवेट बैल्कनी, आपकी डेली रिलैक्सेशन, मिनी थिएटर, मॉडर्न जिम, रिफ्रेशिंग पूल, इंडोर गेम्स और कई प्रीमियम एमिनिटीज। मधुवन स्पर्श, जहां हर दिन बने कंप्लीट लाइफस्टाइल। जस्ट इमेजिन एक ऐसा घर जहां हर लम्हा हो सुकून का। वडोदरा के सेवासी में 10 स्काईगेज 3 and 4 BHK अल्ट्रा लग्जूरियस होम्स एंड प्रीमियम शॉप्स।
ग्रीन गार्डन, जिम, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल कोर्ट, स्केटिंग रिंग, बच्चों के लिए प्ले एरिया एंड वॉकिंग ट्रैक। इतना ही नहीं, शानदार एंट्रेंस, हाई स्पीड लिफ्ट, एम्पल पार्किंग और घर के हर कोने में लग्जरी का एहसास। ये सिर्फ घर नहीं, ये है आपका नया लग्जूरियस लाइफस्टाइल, जहां आपके सपने ऊंचाई छूते हैं। ऑपोजिट रोजडेल मिडोज, बिसाइड्स VCA ग्राउंड, नियर प्रिया सिनेमा, સેવાસી, વડોદરા। સો તમે પણ વિદેશમાં અભ્યાસ કરવાનું સ્વપ્ન જોઈ રહ્યા છો? Then it's time to turn your dreams into reality because 2026 ના એડમિશન્સ શરૂ થઈ ગયા છે. સો મેં વિઝિટ કર્યું HDV કન્સલ્ટન્સી, જે શ્યોર શોર્ટ વિઝિટર વિઝા અને વર્ક પરમિટ સપોર્ટ માટે ફેમસ છે. તમે વિશ્વની ટોપ રેન્ક યુનિવર્સિટીઝમાં એડમિશન મેળવી શકો છો. યુએસએની કોલંબિયા યુનિવર્સિટી, કાર્નેગી મેલન યુનિવર્સિટી અને પ્રેસ્ટિજિયસ આઇવી લીગ યુનિવર્સિટી, કેનેડાની યુનિવર્સિટી ઓફ કેલ્ગરી અને યુનિવર્સિટી ઓફ ઓટાવા, લંડનની કિંગ્સ કોલેજ, ઇમ્પિરિયલ કોલેજ અને રસેલ ગ્રુપ યુનિવર્સિટીઝ, અને આ ઉપરાંત ઓસ્ટ્રેલિયા અને જર્મનીની ટોપ રેન્ક યુનિવર્સિટીઝ, પ્લસ યુરોપ અને ન્યુઝીલેન્ડ માટે એન્ડ ટુ એન્ડ ગાઈડન્સ આપે છે. એન્ડ હુ કેન અપ્લાય? જો તમે 12th ગ્રેડમાં છો, બેચલર્સ કરી રહ્યા છો, માસ્ટર્સ કરો છો, કાં તો ગ્રેજ્યુએશન પરસ્યુ કરી રહ્યા છો, તો તમે અપ્લાય કરી શકો છો. અને કેમ HDV કન્સલ્ટન્સી? કારણ કે એ તમને આપે છે એક્સપર્ટ SOP બિલ્ડિંગ, પ્રોફેશનલ રેઝ્યુમે ગાઈડન્સ, કમ્પ્લીટ એન્ડ ટુ એન્ડ સપોર્ટ ઇન ડોક્યુમેન્ટેશન અને સ્પોટ એસેસમેન્ટ. અને અહીંનો સ્ટાફ તમારા સક્સેસફુલ IELTS કોર્સ માટે ખૂબ જ મહેનત કરે છે. આ લોકોએ તો સક્સેસ મેળવી લીધી છે, તો તમે સાની રાહ જુઓ છો? તો આજે જ વિઝિટ કરો HDV કન્સલ્ટન્સી. स्क्रीन पर आपेला नंबर पर कॉल करो और तुम्हारा सफलता तरफ पहलू पगलू भरो। गुजरात के वडोदरा जिला का सावली इंडस्ट्रियल हब है, जहां कई केमिकल कंपनीज हैं। ऐसी ही एक केमिकल कंपनी में गैस रिसाव की घटना सामने आने से हड़कंप मच गया। वडोदरा जिले के सावली तहसील के लसोणद्रा गांव के पास स्थित एक केमिकल निर्माण करने वाली निजी कंपनी में गैस लीकेज की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार जैसे ही गैस लीकेज की खबर मिली, कंपनी प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गया और तकनीकी टीम द्वारा लीकेज को नियंत्रित करने की कोशिश शुरू कर दी गई। घटना के बाद आसपास के इलाके में लोगों के बीच चिंता का माहौल देखा जा रहा है। फिलहाल गैस को काबू में लेने के प्रयास लगातार जारी हैं। સવારે અર્લી મોર્નિંગ 5 વાગ્યાના દાયરામાં ત્યાંથી કેમિકલ લીકેજ થયો અને એનો જે સ્મેલ અને ધુમાડો છે અમારે ત્યાં આવ્યા અને અમારા કામદારોને આંખોમાં બળતરા થવા લાગી અને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થવા લાગી છે. અને આવો કિસ્સો વારંવાર અવારનવાર પેટ્રોકેમિકલમાં બન્યા કરે છે, સાત પેટ્રોકેમિકલમાંથી. અને અમે એમના સ્ટાફને કોન્ટેક્ટ કરવાની કોશિશ કરી પણ એમને કોઈ સારો જવાબ આપ્યો નથી અને અમને આ વાતને દબાવવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે. સાત કંપનીના મેઇન ગેટ પર તાળું મારેલું હોય છે, પણ અંદર આવી રીતે કેમિકલનું કામ કરીને ચાલુ રાખીને અમને વારે ઘડી તકલીફ થઈ રહી છે. તો અમને રિક્વેસ્ટ છે કે આનો વારે ઘડી આનો નિકાલ કરવામાં આવે અને અમારા માણસોના સ્વાસ્થ્ય એનું કાળજી રાખવા માટે એ લોકો એમને વસ્તુને પ્રોપર કરે. એમને ઉપર છેલ્લો જવાબ આપ્યો કે રાતે અમારો ઓપરેટર આવ્યો હતો ને એને કંઈ કર્યું છે ને જેના કારણે કશું નથી ને એવા ઉપર છેલ્લા જવાબ આપ્યા. અને જે ડ્રમમાંથી ધુમાડો નીકળી રહ્યો હતો એના પર કોથળા અને માટી નાખીને એમને કેમિકल દબાવવાની कोशिश કરી. गुजरात में स्थानीय स्वराज के चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसी के तहत गुजरात के वडोदरा जिला में भी भारतीय जनता पार्टी ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। वडोदरा जिले के सावली APMC कैंपस में भारतीय जनता पार्टी ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें वडोदरा जिला महामंत्री जयदीप सिंह चौहान की अगुवाई में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन का परिचय और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय को मजबूत करने का था। इस दौरान आगामी स्थानीय स्वराज चुनाव को लेकर रणनीति और संगठन को सशक्त बनाने पर चर्चा की गई। इस बैठक में भाजपा सावली के पदाधिकारी, कॉरपोरेटर और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं से चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठन को मजबूत बनाने और सक्रिय रूप से काम करने का आह्वान किया गया। सावली APMC खाते सावली नगर અને સાવલી તાલુકાના ભારતીય જનતા પાર્ટીના સંગઠનના પદાધિકારીઓ અને ચૂંટાયેલા સભ્યોશ્રીઓને મળવાનો થયું છે. આગામી દિવસોમાં જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીનું નવું સંગઠનની રચના થઈ છે, એને અનુસંધાને અમારા અહીંયા સાવલી નગરના પ્રભારી એવા બેન રૂપલબેન, ભરતભાઈ પટેલ અને તાલુકાના પ્રભારી એવા બાબુ અમારા યોગપાલસિંહ અને જેને સાવલીમાંથી નગરમાંથી કે જેઓને જિલ્લામાં નિમણૂક થઈ છે એવા બેન પાઠકબેન સાથે આજે અમે સાવલી APMC ખાતે સંગઠનના હોદ્દેદારોની એક બેઠક રાખવામાં આવી હતી. આ બેઠકમાં તમામ હોદ્દેદારોનો પરિચય લેવામાં આવ્યો અને આગામી દિવસોમાં
જે પાર્ટી તરફથી જે કાર્યક્રમો આવવાના છે એની વિસ્તૃત માહિતી આપવામાં આવી અને સંગઠનની જે તાલુકા કક્ષાએ જે મોરચાઓની રચના કરવાની છે એની પણ વિસ્તૃત માહિતી આપવામાં આવી અને આગામી જે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી આવનાર છે એના માટે પણ બધાને કાર્યકર્તાને સમજ આપી અને કામે લાવવા માટેનું એક આહ્વાન કરવામાં આવ્યું। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को मारने की कोशिश करता हुआ एक वीडियो सामने आने पर हड़कंप मच गया, जहां एक शादी समारोह में अचानक घुस आए एक शख्स ने फारूक अब्दुल्ला के सिर के पीछे बंदूक तान दी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला पर जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में बुधवार रात एक शादी समारोह के दौरान फायरिंग की कोशिश की गई, जिसमें सुरक्षा में तैनात कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया और एक लाइसेंस वाली पिस्तौल भी बरामद की। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 63 वर्षीय कमल जामवाल के रूप में हुई है, जो जम्मू के पुरानी मंडी इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस अब जामवाल के पिछले रिकॉर्ड, सामाजिक संबंध और संभावित संगठनों से जुड़ी लिंक की जांच कर रही है, ताकि हमले के पीछे की असली वजह का पता लगाया जा सके। पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस को बताया कि वो पिछले करीब 20 सालों से इस मौके की तलाश में था। घटना के समय जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के सलाहकार नासिर असलम वानी भी विवाह में मौजूद थे। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि आरोपी हथियार के साथ कार्यक्रम स्थल तक कैसे पहुंच गया। फायर क्यों किया आपने? हाँ जी, फायर क्यों किया? मैं 20 साल से फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहता था। किसको? फारूक अब्दुल्ला को। फारूक अब्दुल्ला को? हाँ जी। क्यों? मारना चाहता था, आज मौका मिला, मारने लगा, लेकिन हम नहीं मरे, बच गए। मारना क्यों चाहते थे? मेरा अपना मकसद है। वेपन कहाँ से लाया आपने? मेरा अपना, आपके मेरा पर्सनल वेपन है। इशू है आपको? हाँ बिल्कुल ऐसे। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम टीवी। V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606.
Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? पिछले कई समय से हम कहीं घूमने नहीं गए। चलो ना, हम सब पूरा परिवार कहीं चलते हैं। अरे चलने के लिए तो हम सब तैयार हैं, पर कहाँ और कैसे जाएंगे ये बहुत बड़ा सवाल है ना। अरे टेंशन मत लो, मैंने सब पता कर लिया है। तुम सब बस हाँ बोलो। हाँ, चलो चलो चलते हैं। तो चलो राइट व्यू टूरिज्म LLC के साथ राइट वे टू एक्सप्लोर योर डेस्टिनेशन। राइट व्यू टूरिज्म का है एक्सक्लूसिव पैकेज 3 और 4 स्टार होटल स्टे, नाइट सफारी, बढ़िया खाना, एक बेहतरीन लग्जरी टूर। बोलो कहाँ जाना है? दुबई, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, जॉर्जिया, बाली और बाकू। बताओ बताओ। कहीं भी चलो, बस चलो। 7 days 6 night का वियतनाम पैकेज, 4 स्टार होटल में स्टे और यहाँ की बेहतरीन जगहों की सैर। सिंगापुर, मलेशिया का 7 days 6 night 3 स्टार होटल स्टे, सेंटोसा यूनिवर्सल स्टूडियो समेत कई जगहों की सैर। 5 days 4 night पैकेज है दुबई का, 4 और 3 स्टार होटल स्टे, धाव क्रूज, डेजर्ट सफारी, सिटी टूर, मिरेकल गार्डन और बहुत कुछ। जॉर्जिया और बाली पैकेज 7 days और 6 night। वहीं बाकू का पैकेज है 5 days 4 night। इन सभी कंट्रीज को करना है एक्सप्लोर, तो उसके लिए है सिर्फ और सिर्फ राइट व्यू टूरिज्म LLC। चलो फिर मजे करेंगे सब मिलकर। कॉन्टैक्ट राइट व्यू टूरिज्म LLC, F65 इंडिया बुल्स मेगा मॉल, 2nd फेज, जेतलपुर रोड, वडोदरा। 9537683360, 971555406806। बैंक ऑफ बड़ौदा, लाइट ऑन योर बैलेंस, हेवी ऑन लाइफस्टाइल। बैंक ऑफ बड़ौदा का मास्टर स्ट्रोक लाइट सेविंग्स अकाउंट, ना हाई बैलेंस की जरूरत और भरपूर लाइफस्टाइल बेनिफिट्स। मल्टीपल ऑफर्स के साथ फ्री डेबिट कार्ड, फ्री NEFT, RTGS, IMPS की फैसिलिटी, लॉकर पर फ्लैट 750 रुपीज का डिस्काउंट, हर महीने एक कॉम्प्लीमेंट्री डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस, रिटेल लोन पर प्रोसेसिंग चार्ज में छूट और ब्याज दरों में रियायत। आज ही अप्लाई करें bankofbaroda.bank.in। बैंक ऑफ बड़ौदा, आपके भरोसे का बैंक। गुजरात के देड़ियापाड़ा के आम आदमी पार्टी के विधायक चेतर वसावा और गुजरात पुलिस के बीच तनातनी हमेशा ही सामने आती ही रहती है। एक बार फिर चेतर वसावा ने गुजरात पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। विधानसभाના સન્માનીય ગૃહમાં ગૃહ વિભાગ, પોલીસ, જેલ અને કાયદા વિભાગની માંગણીઓ લઈને જ્યારે નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી, ગૃહમંત્રી શ્રી આવ્યા હતા ત્યારે મને મારા વિચારો રજૂ કરવા માટેની જ્યારે તક મળી ત્યારે સાથીઓ, ગુજરાતની 6.25 કરોડ જનતાના સુખ, શાંતિ, સલામતી અને સુરક્ષા જોવાની જવાબદારી ગૃહ વિભાગની છે અને એમાં ખાસ કરીને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી પર જ્યારે આ હવાલો હોય તો જનતાને વિશેષ અપેક્ષાઓ આમાં હોય છે। સાથીઓ, પોલીસ ખાતામાં જ્યારે ફરજ પર જોડાવાનું આવે છે ત્યારે આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે વર્દીની સાથે ભારતના સંવિધાનના સોગંદ લેવામાં આવે છે કે ભારત के संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगा और अपने पद और कर्तव्य का राजभक्ति, ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करूंगा। तमे पण जानता हशो, अधिकारीओ पोलीस खातामां जे पण छे एमां 2 प्रकारना अधिकारीओ छे। एक पोतानी फरज ए बंधारण मुजब, नीति नियमों मुजब, कायदा मुजब निष्ठा अने प्रामाणिकता
થી પોતાના જીવના જોખમે પણ ગુજરાતની જનતાને સુખ, શાંતિ, સલામતી અને સુરક્ષા પૂરું પાડવાનું કામ કરતા હોય છે. જેઓને અમે સલામત કરીએ છીએ, અભિનંદન આપીએ છીએ. એવા અધિકારીઓ જે કર્તવ્ય નિષ્ઠાથી કામ કરે છે એમને અમે અભિનંદન આપીએ છીએ. પણ જે બીજા પ્રકારના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ હોય છે તેઓ નીતિ નિયમો કે કાયદા કાનૂન કે બંધારણને પણ માનતા નથી. અને અનેકવાર જ્યારે અમને અનુભવો થયા છે ત્યારે એ લોકો ઉપરથી સૂચના છે એવા જવાબો આપીને કરતા હોય છે. મારો પોતાનો અનુભવ પણ મેં આજે સન્માનીય ગૃહમાં કીધું કે એટીવીટીની આયોજનની મિટિંગમાં જ્યારે હું હાજરી આપવા ગયો પ્રાંત અધિકારી શ્રીની ચેમ્બરમાં, ત્યાં પીએસઆઈ હાજર હતા, ટીડીઓ હાજર હતા, બંને મામલતદારો હતા, સીસીટીવી ફૂટેજ ચાલુ હતા. છતાં જે ઘટના ઘટી એ ઘટનાને લઈને તત્કાલિક ડેડિયાપાડા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રીને મેં ફરિયાદ નોંધાવી. એ ફરિયાદ પર આજ દિન સુધી અમે પૂછીએ છીએ કે શું કાર્યવાહી કરી. આજે પણ જવાબ એવો મળે છે કે તપાસ ચાલુ છે. અને બીજી બાજુ મને બપોરના 2 વાગે નર્મદા જિલ્લા એલસીબી, એસઓજી, ડીવાયએસપી સહિતના લોકોએ ધારાસભ્યના પદ પર હોવા છતાં એક પણ જાતની મારા સામે ફરિયાદ નહોતી, કોઈ એફઆઈઆર નહોતી, કોઈ ઓર્ડર કાગળ નહોતું. અમે ડીવાયએસપીને પૂછ્યું કે વોરંટ ઓર્ડર છે કે અટકાયત ઓર્ડર છે તમારી પાસે? એમણે કીધું કોઈની અમારે જરૂર નથી, અમારી પાસે પાવર છે, ઉપરથી સૂચના છે એમ કરી મને 2 વાગે એરેસ્ટ કરવામાં આવ્યો. બાદમાં એક તથાકથિત એક કેસ બનાવવામાં આવ્યો, 307 લગાડવામાં આવી અને સાંજે 7 વાગે એફઆઈઆર થઈ. એક ધારાસભ્યને ફરિયાદ પહેલા 2 વાગે એરેસ્ટ કરી લેવામાં આવે અને ફરિયાદ સાંજે 7 વાગે કરવામાં આવે તો સામાન્ય જનતાનું શું થાય? એટલે ગુજરાતમાં જે પોલીસની કામગીરી છે એક બે કાટલાની પ્રમાણેની કામગીરી છે. તમે પક્ષમાં રહેશો તો તમારા પર કાયદાનો કોઈ પણ સિકંજો ના લાગે. તમે વિપક્ષમાં રહીને લોકોના હિતની વાત કરશો, તમે આવેદનની વાત કરશો, તમે ધરણા આંદોલનની શાંતિથી રજૂઆત કરવાની પણ વાત કરશો તો પોલીસ તમને ટીંગાટોળી કરીને લઈ જશે. તમારા પર 144 અંતર્ગત ગુનાઓ દાખલ કરવામાં આવશે અને વિપક્ષના ધારાસભ્ય હોય કે કોઈ પણ નેતા હોય એ કોઈ પણ જનતા રેડ કરશે કે કંઈ પણ કરશે એટલે ખોટા કેસો પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવે છે. એટલે પોલીસ જે પોતે સત્તામાં બેઠેલા નેતાઓ જે નશાના મદમાં જે પોલીસનો દુરુપયોગ કરે છે એ ગુજરાતની જનતા માટે ચિંતાનો વિષય છે. આજે પોલીસ જે પ્રકારે વર્તી રહી છે ત્યારે એ અમે આજે સન્માન્ય ગૃહમાં પણ અમે વાત કરી છે. એ જ પ્રકારે સન્માન્ય ગૃહમાં જે પ્રકારે આજે ગૃહમંત્રીશ્રીએ કીધું છે ત્યારે આપના માધ્યમથી એ પણ કહીએ છીએ કે જેલ સાથે અમારો નાતો નથી, પણ જેલમાં જઈને મહાત્મા ગાંધીજી હોય, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલજી હોય કે જવાહરલાલ નહેરુજી હોય, જેલ ભરીને પણ દેશને આઝાદી અપાવી છે. અમારા પૂર્વજ એવા બિરસા મુંડાજી એ પણ માત્ર 25 વર્ષની ઉંમરમાં રાંચીની જેલમાં શહીદી વહોરીને એ દેશની લડતમાં સહભાગી બન્યા છે. ત્યારે જેલથી અમે ડરતા નથી, પણ કોઈ પણ ગુના વાક વગર પોલીસ દ્વારા દબાવવા, ધમકાવવા, ડરાવવા માટે ખોટી એફઆઈઆરો કરીને ખોટી રીતે જેલોમાં રાખવામાં આવે છે અને ખોટા સોગંદનામા રજૂ કરીને આજ દિન સુધી પણ અમારા પોતાના વિસ્તારમાં પણ જેવા પ્રતિબંધ ફરવામાં આવે છે જે લોકશાહીનું હનન છે. અને જે પ્રકારે વિપક્ષ સરકારની આલોચના કરે અને એને દબાવવા માટેના જે પ્રયાસો પોલીસ દ્વારા થાય છે, ખાકીના આડમાં થાય છે, એ ખૂબ જ ચિંતાનો વિષય છે અને જનતા એ તરફ चिंता करवी જોઈએ એવું હું व्यक्तिगत मानूं છું। कबाड़ के गोदाम में एकत्रित किया गया कचरा कई बार आग जैसी दुर्घटनाओं को न्योता देता है। कुछ ऐसा ही गुजरात के कच्छ के भचाऊ के एक गांव में देखने मिला। कच्छ जिले के भचाऊ तालुका के चोपड़वा गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक कबाड़ के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण स्वरूप धारण कर लिया और चारों ओर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि वो आसमान तक उठती हुई दिखाई दे रही थी। आग के कारण कबाड़ की गोदाम में रखा काफी सामान जलकर खाक हो गया, जिससे लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही भचाऊ नगर पालिका की फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की। फायर टीम ने बहादुरी दिखाते हुए गोदाम के अंदर से 4 से ज्यादा गैस सिलेंडर बाहर निकाले, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई। कहने को तो गुजरात में शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी सिर्फ कागज पर होने की बात लगातार उजागर होती रहती है।
कुछ ऐसा ही वडोदरा में हरणी पुलिस ने स्थापित किया है, जहां लाखों रुपए की विदेशी शराब पकड़ी गई है। वडोदरा में हरणी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की विदेशी शराब की खेप पकड़ी है। नेशनल हाईवे नंबर 48 पर देना ब्रिज के पास छापेमारी कर पुलिस ने कंटेनर ट्रक और पिकअप वाहन से भारी मात्रा में शराब बरामद की। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने तुरंत देना ब्रिज के पास सर्विस रोड पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान कंटेनर ट्रक और महिंद्रा पिकअप से विदेशी शराब की खेप बरामद हुई है। पुलिस ने कुल 36,19,400 रुपए का मुद्दा माल जब्त किया है, जिसमें 4,498 विदेशी शराब की बोतलें, बियर के टीन, 4 मोबाइल फोन, 1 कंटेनर ट्रक और 1 पिकअप वाहन शामिल है। कहने को तो गुजरात का वडोदरा शहर कला और संस्कारों की नगरी है, लेकिन यहाँ भी अब नाबालिग पर दुष्कर्म जैसी वारदातें बढ़ती जा रही है। वडोदरा में दुष्कर्म की एक और दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां मर्जी के खिलाफ नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाकर नाबालिग को गर्भवती कर दिया गया। परिजनों को वारदात की जानकारी मिलते ही उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज की, जिसके बाद मकरपुरा पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मकरपुरा पोलीस स्टेशનમાં એક બળાત્કાર અને પોક્સોનો ગુનો નોંધવામાં આવેલો છે। આ ગુનામાં હકીકત એવી છે કે મકરપુરા પોલીસ સ્ટેશનને એસએસસી હોસ્પિટલથી એક વરદી મળેલી, જેમાં ભોગ બનનાર 18 વર્ષથી ઊંચી ઉંમરની છે અને ગર્ભવતી છે। એ બાબતની પોલીસને જાણ થતાં તાત્કાલિક પોલીસ એસએસસી હોસ્પિટલ પહોંચીને ભોગ બનનારની મહિલા અધિકારી દ્વારા પૂછપરછ કરવામાં આવી અને એ બાબતે મકરપુરા પોલીસ સ્ટેશનમાં બળાત્કાર અને પોક્સોનો ગુનો નોંધવામાં આવેલો છે, જેમાં ભોગ બનનારના જણાવ્યા મુજબ તે એક ટ્રસ્ટમાં નોકરી કરે છે અને એ નોકરી પર રાખનાર એના બોસ એના દ્વારા એની સાથે અવારનવાર તેની મરજી વિરુદ્ધ બળાત્કાર કરવામાં આવેલો અને તેને ગર્ભવતી બનાવવામાં આવેલી છે। એ જે એમના બોસ છે એ પંકજભાઈ રમેશભાઈ પરમાર, તો આ બાબતે કુલ 2 આરોપીઓની મકરપુરા પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવેલી છે, જેમાં ભોગ બનનાર જે જગ્યાએ નોકરી કરે છે એના બોસ પંકજભાઈ રમેશભાઈ પરમાર અને બીજા એમના મિત્ર જતીન ઉર્ફે આદેશ ઈશ્વરભાઈ ગોહિલ, બંને આરોપીઓની મકરપુરા પોલીસ દ્વારા તાત્કાલિક ધરપકડ કરવામાં આવેલી છે અને હાલ ગુનાની તપાસ ચાલુ છે, જેમાં ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 64(2), 65(1) તથા પોક્સોની કલમ 4, 6, 8 અને 12 મુજબ ગુનો નોંધવામાં આવેલો છે। गुजरात के वडोदरा के विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी में अलग अलग संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है। इसी के तहत सिंधी त्योहार एक सांस्कृतिक पहचान के रूप में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ वडोदरा के कला संकाय के सिंधी विभाग और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के संत लीला शाह सिंधी भाषा एवं साहित्य केंद्र के संयुक्त उपक्रम से सिंधी त्योहार एक सांस्कृतिक पहचान विश्व पर वक्तृत्व प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने सिंधी भाषा और संस्कृति के महत्व पर अपने विचार उत्साहपूर्वक प्रस्तुत किए। इस अवसर पर सिंधी समाज के अग्रणी सन्मुख ज्ञानचंदानी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए सिंधी भाषा और संस्कृति को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उत्तराखंड के हरिद्वार में मां मनसा देवी का मार्ग दुरुस्त करने की मांग पिछले कई वक्त से उठाई जा रही थी, जिसको आखिरकार शुरू किया गया है। इस निर्माण कार्य का जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया। उत्तराखंड के हरिद्वार में हिल बाईपास रोड और मनसा देवी मंदिर पैदल मार्ग पर चल रहे निर्माण कार्यों का जिलाधिकारी ने जायजा लिया। अधिकारी ने स्लाइडिंग जोन में सुरक्षा दीवार के निर्माण को प्राथमिकता देने की बात कही और पहाड़ी क्षेत्र में मिट्टी कटाव रोकने के लिए वन विभाग को बांस और घास लगाने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही मां मनसा देवी पैदल मार्ग पर साफ सफाई और 2 पहिया वाहन खड़े नहीं करने पर भी विशेष ध्यान देने का अनुरोध किया है। देखिए, अभी अप्रैल में हमारी राज्य में 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है और उसके बाद कावड़ यात्रा और कुंभ मेला भी है। उसी क्रम में अभी हिल बाईपास पे जो कार्य चल रहा है पीडब्ल्यूडी के माध्यम से उसका निरीक्षण किया गया, उसको उच्च गुणवत्ता कार्य हो और समय रहते जो हमारे मेन स्लाइड पॉइंट्स है वो ठीक हो जाए।
इसके साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से भी एक DPR बनाई जा रही है, जिसके माध्यम से जो भी रिसेंटली बड़ी लैंडस्लाइड हुई थी मनसा देवी पहाड़ी के पीछे की तरफ, वहाँ पर कार्य शुरू होने की जो प्रगति है उसके बारे में चर्चा की गई। और जो हमारा मनसा देवी का पैदल मार्ग है वहाँ पर एक कार्य हमारा चल रहा था, जो सुरक्षा दीवारें हैं करीबन 12 से 14 दीवारें, उसमें आधे से अधिक काम हो चुका है। बाकी काम को भी डायरेक्शन दिए गए सिंचाई विभाग को कि उसको राजाजी नेशनल पार्क की अथॉरिटीज़ के साथ संपर्क में रखें और मंदिर समिति के साथ बातचीत करते हुए यात्रा संचालन से पहले खत्म कर लें। गुजरात के मेहसाणा के राधनपुर सर्कल पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का स्थानीय नागरिक विरोध कर रहे हैं। गुजरात के मेहसाणा के राधनपुर सर्कल इलाके में स्थानीय नागरिकों ने नगरपालिका के खिलाफ रोष देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि पुलिस चौकी के पास नगरपालिका द्वारा वाटर ट्रीटमेंट या मिनरल वाटर प्लांट बनाने का काम शुरू किया गया है, जबकि इस जगह पर ऐसी सुविधा की कोई खास ज़रूरत ही नहीं है। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहाँ पहले से ही बस स्टैंड मौजूद है और ये इलाका शहर का व्यस्त ट्रैफिक जोन माना जाता है। ऐसे में अगर यहाँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाता है तो पानी लेने आने वाले लोगों की भीड़ के कारण ट्रैफिक की समस्याएं बढ़ सकती है और दुर्घटनाएं भी घट सकती है। હું પર ડે અપડાઉન કરું છું મગુનાથી મહેસાણાથી મગુના રાધનપુર ચોકડીથી હું બેસું છું, બરાબર? ત્યાં આગળ આ લોકોએ જે પાણીનો જે મિનરલ વોટરનો પ્લાન્ટ નાખ્યો એ જગ્યા હતી એ ત્યાં આગળ વધુ પડતું એ હતું જરૂરી કે ભાઈ ત્યાં આગળ શૌચાલય બને, કારણ કે રાધનપુર ચોકડી એ મેઇન મહેસાણાનું હાર્ટ સમાન વ્યક્તિ છે, બરાબર? અને ત્યાં આગળ ના તો કોઈ સંડાસની વ્યવસ્થા છે, ના તો કોઈ લેડીઝ માટે કોઈ જગ્યા જવાની જરૂર છે કે જ્યાં ઘણી બાળકો સંડાસ હાથે એ શૌચાલયની જગ્યા ઉપર આજે આ લોકોએ મિનરલ વોટરનો પ્લાન્ટ બનાવી દીધો। એ મિનરલ વોટરનો પ્લાન્ટ બનાવ્યો, બરાબર? એનો કોઈ મિનિંગ જ નથી, બરાબર? હું તો મહેસાણાનો લોકલ વ્યક્તિ છું જ નહીં, મારું તો હું પણ પર ડે અપડાઉન કરું છું, એટલે હું આ જોઈ રહ્યો છું। કારણ કે જ્યારે પેશાબ યા સંડાસ પાછું કર્યું તો અડધો કિલોમીટર દૂર કિલોમીટર આજે પુરુષ તો જઈ શકશે, પણ જે લેડીઝ યા બાળકોની શું સમસ્યા હોય ને એ નગરપાલિકા કમિશનર સાહેબ અને બધાએ સમજવાની જરૂર છે। ईरान और अमेरिका इसराइल के बीच चल रहे युद्ध के चलते घरेलू गैस की किल्लत बड़ा सरदर्द बन सकती है। ऐसे में गुजरात के कच्छ में भी जिला कलेक्टर द्वारा इस मामले में महत्वपूर्ण बैठक ली गई। भारत में गैस की किल्लत का मामला गहमाता जा रहा है। गुजरात में भी अलग अलग शहर जिलों से इसी तरीके की खबरें सामने आ रही है, जिसका निवारण करने के लिए कच्छ में कलेक्टर कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कच्छ जिला आपूर्ति अधिकारी और गैस एजेंसी के धारक IOCL, BPCL और HPCL के सेल्स ऑफिसर और पुलिस अधिकारियों के साथ एक खास मीटिंग आयोजित की गई। LPG का ज़रूरी गैस जत्था उपलब्ध कराने पर इस बैठक में चर्चा की गई। कच्छ में गैस के लिए पैनिक बुकिंग बढ़ गया है, जिस पर लगाम कसने की ज़रूरियत इस बैठक में जताई गई। कच्छ में घरेलू गैस का इनफ स्टॉक होने की बात अधिकारियों और गैस एजेंसी धारकों द्वारा बताई गई है। ऐसे में कच्छ के लोगों को पैनिक नहीं करने की सलाह कच्छ के जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा दी गई है। આજે મને કલેક્ટર સાહેબની સૂચનાથી સવારે મેં જેટલી પણ ગેસ એજન્સીના ડીલર્સ છે એ લોકોને અને સેલ્સ ઓફિસર જે સરકારી કંપની છે IOCL, BPCL, HPCL તમામની એક મીટિંગ યોજવામાં આવી, જેમાં પોલીસ ખાતા તરફથી પણ ઓફિસર્સ હાજર હતા। જે રિવ્યૂ કર્યું એની અંદર એ જાણવા મળ્યું કે લોકોમાં થોડું બુકિંગ વધી ગયું છે, જે એવરેજ બુકિંગ થાય છે એનાથી લોકો થોડા પેનિક બુકિંગ કરી રહ્યા છે। બટ મારે કહેવાનું એ જ થાય છે કે વી હેવ સફિશિયન્ટ સ્ટોક અવેલેબલ। આપણી જોડે મોર દેન 12,000 જેવા બાટલા અવેલેબલ છે, ટ્રાન્ઝિટમાં પણ છે 7,500 જેવા, એટલે પેનિક કરવાની કોઈ પણ જાતની લોકોને જરૂર નથી। મારી બધા લોકોને અને જે પોઈન્ટ ઓફ સેલ વાળા છે યા જે લોકો હોર્ડિંગ કરે છે એ જ કહેવાનું થાય છે કે કોઈ પણ જાતની ડોમેસ્ટિક સિલિન્ડર્સની હોર્ડિંગ કરવી નહીં। હોર્ડિંગ સાથે રિફિલિંગ પણ કોઈ ના કરે। અમારી ટીમ્સ બધી એક્ટિવ છે, પોલીસ તંત્ર તરફથી પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે। મેં બંને SP સાહેબ જોડે પણ વાત કરી છે આ રિગાર્ડિંગ, અને 2 દિવસથી સતત અમે નાના મોટા કેસ કરવાનું ચાલુ કર્યું છે। કાલે ગાંધીધામમાં પણ એક રિફિલિંગનું કેસ હતું એ કર્યું। ભુજની અંદર પણ જે વધારાના સિલિન્ડર સ્ટોર કર્યા હતા એ અમે સીઝ કર્યા છે। એની પણ મોનિટરિંગ ચાલુ છે। જ્યાં જ્યાં બુકિંગ થશે સેલ્સ ઓફિસર મારફતે અને અમારા લોકો પણ લોકોને ફોન કરશે, તો એ પણ અમે वॉच रख रहे हैं। गुजरात में तापमान का पारा 40 डिग्री के पार पहुंचने लगा है, जिसके बाद अब आग जैसी दुर्घटनाएं भी सामने आने लगी है।
गुजरात के वडोदरा के लक्ष्मीपुरा इलाके में तपती धूप के बीच आग लगने की घटना सामने आने से हड़कंप मच गया। लक्ष्मीपुरा में प्राथमा डुप्लेक्स है जहां कॉमन प्लॉट में आग लगने की दुर्घटना घटी। घटना की जानकारी फौरन बड़ीवाड़ी फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद दमकल दस्तों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। इस दौरान प्रार्थना डुप्लेक्स में रहने वाले लोगों में हड़कंप का माहौल देखने मिला। कंट्रोल में वड़ीवाड़ी फायर स्टेशन ने कॉल मळता के नारद गार्डन पासे प्रार्थना डुप्लेक्स है। डुप्लेक्स अंदर आवता जोई तो कॉमन प्लॉट हतो। कॉमन प्लॉटनी अंदर आग लागेली हती। ते घटना स्थळ पर आवीने पाણીનો મારો ચલાવી અને અત્યારે આગને કંટ્રોલમાં કરી દીધી। હવે એ તો પ્રાથમિક આ પબ્લિકને કોલ કરેલો એટલે તાત્કાલિક ઘટના સ્થળ ઉપર આવીને અમે કામગીરી અત્યારે હાલ ચાલુ છે। वीएनएम बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वीएनएम की खबरों को यूट्यूब चैनल पर तो आप देख ही रहे हैं, साथ ही फेसबुक पर आप हमें देख रहे हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर पर वीएनएम टीवी को रोजाना 24 घंटे लगातार 647 नंबर के चैनल पर देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।